बोला नंदी कवार हरि बोल। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। ईगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिकाः भुवि भावुकाः। बोलानंदी गवार। प्राणर प्राण विश्व प्राण श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मोर माँ माने भाई माने जगन्नाथ महाप्रभु प्रेम रे बुड़ी भागवत श्रवण करुचंदी। तेणु समस्तंकर पाद छुई प्रणाम करी स्वागत करुची भागवत दरबार। गत पर्याय अष्टम स्कंदंकर पंचम अध्याय माने पाठ करुले, जोंथिरे दुर्वासांक अभिशाप रे श्रीहीन होइथिबा इंद्र भुवन श्री लक्ष्मी त्रैलोक्य लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त हवापाई ब्रह्मा उपदेश देले पुरुषोत्तम भगवान स्तुति कर। सुखदेव कहउचंदी परीक्षित सुन सुन सुन। श्री सुक उवाच। बोलानंदी गवार। हेमंत बोली पद्मजोनी संगे सकल देव घेनी। हेमंत बोली पद्मजोनी संगे सकल देवघेनी। आनंदे जय जय नादे सर्वे मिलिले विष्णु पादे। आनंदे जय जय नादे सर्वे मिलिले विष्णु पादे। जेवई कुंठ गुप्यस्थान परम आत्मा परधाम। देवई कुंठ गोप्यस्थान परम आत्मा परधाम। भोलानंद गंध भगवान की। परम आत्मा परमात्मांकर अपूर्व धाम वैकुंठपुर रे सकल देवता माने प्रवेश कले। भगवान विष्णुंकर पाद तले शरण गले। प्रकृति न जानई जहा जहि न पसे विष्णु माया। प्रकृति न जानई जहा जहि न पसे विष्णु माया। अदृष्ट अश्रुत भुवने देवी मिलिले महाशून्ये। अदृष्ट अश्रुत भुवने देवी मिलिले महाशून्ये। जहीं की जीव आत्मा गले पुणी न संचरे सयले। जहीं की जीव आत्मा गले पुणी न संचरे सयले। धाता कपोले कर देई बोले वैकुंठ नाथ ध्याई। हरिबो कपाळे कर देई बोले वैकुंठ नाथ ध्याई। धाता कपाळे कर देई बोले वैकुंठ नाथ ध्याई। धाता कपाळे कर देई बोले वैकुंठ नाथ ध्याई। भोलानंद कंद भगवान की। देवता मानंक सहित जाइथिबा भगवान ब्रह्मा मथारे कृतांजलि पूट कर कुस्तापन करी बड़ सुंदर शब्द रे कहिले
ब्रह्मा उवाच बोलानन्देकवार हरि बोल सत्यनन्त अभिकार जे निरञ्जन निराकार सत्यनन्त अभिकार जे निरञ्जन निराकार निज विभूति अगोचर जन्तुଙ୍କ हृदे जार घर निज विभूति अगोचर जन्तुଙ୍କ हृदे जार घर मनरु बेगवन्त जेहि मन वचने भेद काहि मनरु बेगवन्त जेहि मन वचने भेद काहि बरेण्य देव वर पादे आम्भे मिलिलु अप्रमादे बरेण्य देव वर पादे आम्भे मिलिलु अप्रमादे स्वभावे मन प्राण बुद्धि जहि न पारन्ति भेदी स्वभावे मन प्राण बुद्धि जहि न पारन्ति भेदी इंद्रिय गणे जे अदृश्य कुनिद्र भावे अविनाश इन्द्रिय गणे जे अदृश्य दुर्निद्र भावे अविनाश छाया आतपे जे न मिशे अक्षय शून्ये परकाशे छाया तपे जे न मिशे अक्षय शून्य परकाशे आनंद कंद भगवान की वेदवर ब्रह्मा स्तुति कले हे अनंत हे सत्य हे निराकार हे अविकार आपण उनिद्र आपण अविनाश आपण छाया वात पर मिशंती नाही ए संसार रे आपण हेउचंती सर्वतंत्र स्वतंत्र तेणु अप्रमाद रे बिना भय रे आमे आपणक पाद तळे शरण जाउछु त्रिजुग रूपे जे बोलाई आम्भे शरण गलु तही त्रिजुग रूप जे बोलाई आम्भे शरण गलु तही हे जीव चक्र रूप धरे माया रे मंडले संचरे हे जीव चक्र रूप धरे माया रे मंडले संचरे त्रिगुण त्रिनाभितार से चक्रे पंचदश अर त्रिगुण त्रिनाभितार से चक्रे पंचदश दश इंद्रिय पंच प्राण अष्ट प्रकृति नेमि जान दश इंद्रिय पंच प्राण अष्ट प्रकृति नेमि जान से चक्र अक्ष आत्मा रूपी जे आदि अंत मध्य व्यापी से चक्र आत्मा रूपी जे आदि अंत मध्य व्यापी से सत्य स्वरूप चरणे आम्भे जे बसिलु शरणे से सत्य स्वरूप चरणे आम्भे जे पसिलु शरणे बोल आनंद गंध भगवान की अष्ट प्रकृति पंचभूत मन बुद्धि अहंकार ये गले 8 दश इंद्रिय एवं पंच प्राण प्राणवायु अपान वायु उदान वायु एमती पंच प्राण 10 इंद्रिय सहित मिसीगले 15 अख थिबा गोटे चक अष्ट प्रकृति को आश्रय करी ये शरीर बा देह गढ़ी
यार अक्षटी किए ना साक्षात भगवान आत्मरूपी तेणु से ही भगवान पाद तले से सत्य स्वरूप होइथिबारु देहटा मिथ्या देह को जी आश्रा करी अछंती से ही सत्य तेणु सत्य स्वरूप भगवान पाद तले शरण गलु भोलानंदे गवार हरि बोल जार ज्योति परकाश निर्मल करे दश दिश जोगी जोग मार्गी थाई काल हरंती जारे ध्याई बोलनंदे गवार हरि बोल केहि जाहार माया भ्रम तरणे न हुअंति क्षम जे माया जगते संचरे अनंत नाना शक्ति धरे निर्जित माया माया गुणव परम पुरुष पुराण जंतुंक देहे समरूपी तेजे संचरे सर्वव्यापी तारो चरणे नमस्कार जे प्रभु परम ईश्वर बोलानंदे गवार हे देव गण ब्रह्मादि से क्रीड़ा अर्थ रे संपादी हे देव गण ब्रह्मादि से क्रीड़ा अर्थ रे संपादी सत्व संजोग सृष्टि करी तही जे सूक्ष्म रूप धरी सत्व संजोग सृष्टि करी तही जे सूक्ष्म रूप धरी दिशई अंतर बाहिजे प्रदीप जेन्हे गृह माझे दिशई अंतर बाहिजे प्रदीप जेन्हे गृह माझे যাহার সূক্ষ্ম গতি আম্ভে জানি ন পারু জ্ঞান দম্ভে যাহার সূক্ষ্ম গতি আম্ভে জানি ন পারু জ্ঞান দম্ভে সংসার মধ্যে ছন্তি যেতে সে অবা জানিবে কে মন্তে সংসার মধ্যে ছন্তি যেতে সে অবা জানিবে কে ভোলানন্দ কন্দ ভগবান কি वेदपति ब्रह्मा स्तुति करी कहउचंती हे प्राणर ठाकुर आपण सकल प्राणींकर अंतरे बाहरे बेढ़ीचंती किंतु प्राणी निजर ज्ञान दंभरे अहंकार रे मत्त होई आपण को जानी पारे प्राणी होबा कोन जानिबो आमे आपणक सृष्टि रे वेदपति शंकर एमाने मध्य आपणकर थळकूळ पाउनाहु संसार मध्य छंती जेते से होबा जानिबे के मंते संसार साधारण जीव सी केमती आपणकर कथा जानिबो ए मोहिजार बेनिपाद स्वीकृत प्राणी चतुर्विध हे मोहिजार बेनिपाद स्वीकृत प्राणी चतुर्विध जे कर्म गहळे संचरी शरीर बहे नरहरी जे कर्म गहळे संचरी शरीर बहे नरहरी महापुरुष आत्मतंत्र महाविभूति ब्रह्म तत्व हरिवो महापुरुष आत्मतंत्र महाविभूति ब्रह्म तत्व प्रसन्न हेउ से आम्भंकु शरण पशिलु तांकु प्रसन्न हेउ से आम्भंकु शरण पशिलु तांकु भोलानंद गंध भगवान की जी महाविभूति जी ब्रह्म तत्व आमे तांकरी पाद तले शरण जाउछु सी टिके हमको प्रसन्न हुअंतु हां प्रजल जार वीर्य होई स्वभावे तार तेज वही अखिल लोक लोकपाले तिनी भुवन जार बळे भूत संचयी जीव रूपे से हास वृद्धि अनुरूपे महाविभूति ब्रह्म जेऊ आम्भो विषये दया बहु सोम जार मन होए
ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ନ ଆୟୁ ବହେ ସ୍ଥାବରଙ୍କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କର ମହାବିଭୂତି ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସେ ହରି ହରୁ ଆମ୍ଭ ତାପ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ସୋମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୋମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ, ଏ ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ନ ଆଉ ଆୟୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସକଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେଲେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯିଏ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଦେବ ସକଳଙ୍କର ମହାବିଭୂତି ବ୍ରହ୍ମରୂପ, ସେ ହରିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହଉଛୁ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ଯାହାର ମୁଖୁ ଅଗ୍ନିଜାତ ତେଜେ ପ୍ରତାପ ଇ ଜଗତ। ଯାହାର ମୁଖୁ ଅଗ୍ନିଜାତ ତେଜେ ପ୍ରତାପ ଇ ଜଗତ। କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନିମିତ୍ତେ ଜନ୍ମ ସେ ସର୍ବ ସାଧ୍ୟେ ସିଦ୍ଧ କର୍ମ। କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନିମିତ୍ତେ ଜନ୍ମ ସେ ସର୍ବ ସାଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର୍ମ। ଅନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ରେ ଅଗ୍ନିବହି ଆହାର ରୂପେ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ରେ ଅଗ୍ନିବହି ଆହାର ରୂପେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ମାର ତଣ୍ଡ ତେଜେ ପ୍ରକାଶ ଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ମାର ତଣ୍ଡ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ଦେବ ପାଳ ତ୍ରୟୀମୟ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହ। ସେ ଦେବ ପାଳ ତ୍ରୟୀମୟ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହ। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସେ ବୋଲାଇ ଅମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହୋଇ। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସେ ବୋଲାଇ ଅମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହୋଇ। ବୋଲ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସେ ବୋଲାଇ ଅମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହୋଇ। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସେ ବୋଲାଇ ଅମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହୋଇ। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଶୁଣ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଉଛି ଅମୃତ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯିଏ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦିଏ। ଦିନେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଟିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେଇଠି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନ କରିବା। ସଚରାଚର ଦେହ ପ୍ରାଣ ଯେ କରେ ପ୍ରାଣୀ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶେ ସହଜ ବଳି ଯାହା ବିହରେ ଶୈଳୀ। ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ଦଶ ଦିଶ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ଆକାଶ। ଯାହାର ନାଭି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମସ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହେତୁ ଯାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ୟୁ ତ୍ରିଦଶ ଦେବଙ୍କର ନାଥ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ବଳୁ ଜାତ ହରି ହରି ବୋଲ। ଯାହା ପ୍ରସାଦୁ ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧରୁ ହୁଏ ପଶୁପତି। ବୁଦ୍ଧିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହୁଏ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ। ଯାହାର ଦେହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ରୁଜାତ ଛନ୍ଦେ ମେଢୁ ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦେ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। କମଳା ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଛାୟା ସମ୍ଭବେ ପିତୃକୁଳ ଗୋବିନ୍ଦ। କମଳା ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଛାୟା ସମ୍ଭବେ ପିତୃକୁଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଧର୍ମ ଉଦିତ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅଧର୍ମ ଯାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଧର୍ମ
চিত স্তন যুগে গোবিন্দ অধর্ম যার পৃষ্ঠভাগে গোবিন্দ স্বর্গজা শিরু উত্তপন্ন গোবিন্দ বিহারু অপসরাগণ গোবিন্দ স্বর্গজাসিরু তসন গোবিন্দ বিহারু অসরাগণ গোবিন্দ যে মহাবিভূতি শরণ গোবিন্দ আম্ভଙ୍କୁ করু পরিত্রাণ গোবিন্দ যে মহাবিভূতি শরণ গোবিন্দ আম্বকু করু পরিত্রাণ গোবিন্দ ভোলানন্দ কন্দ ভগবান কি ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ କମଳାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ସଂସାରର ମହାବିଭୂତିର ଧାରକ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମାମାନେ ଭାଇମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବିପ୍ର ଯାହାର ମୁଖୁ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ମାଣ ଗିହ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜୁ ଜନ୍ମ ବଳ ଉରୁ ସମ୍ଭୂତ ବୈଶ୍ୟକୁଳ ଶୂଦ୍ର ଚରଣ ତପତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବିଭୂତି ଉପର ଓଷ୍ଠୁ ପ୍ରୀତି ଜାତ ଅଧରୁ ଲୋଭ ଯେ ସମ୍ଭୂତ କାନ୍ତି ଯାହାର ନାସିକାରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଇ ସ୍ପର୍ଶରୁ ସ୍ପରଶେ କାମର ସମ୍ଭବ ଯମ ଯାହାର ଭୁରୁ ଯୁଗ କାଳ ସମ୍ଭବ ପକ୍ଷ୍ମ ଦେଶେ କରାଳ ଦିଶେ ବେନି ପାଶେ ହେ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବୟସ କର୍ମ ଗୁଣ জামায়া প্রকাশে লক্ষণ দ্রব্য বয়স কর্ম গুণ জামায়া প্রকাশে লক্ষণ যে উপশান্তি শক্তি হে আম্বে যে নমু তার পায়ে যে উপশান্তি শক্তি হে আম্বে যে নমু তার পায়ে স্বরাজ্য লাভে যে পুরীত মায়ার চিত গুণে স্থিত স্বরাজ্যে লাভে যে পুরীত মায়া চরিত গুণে স্থিত সে হরি দেখাও শরীর যে নোহে করণে গোচর সে হরি দেখাও শরীর যে নোহে করণে গোচর যা মুখ দেখিবার অর্থে শরণ গলু পাদ গতে যা মুখ হরি বল হরি বল অর্থে শরণ গলু পাদ গতে গোলই দাস জগন্নাথ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত বলই দাস জগন্নাথ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত সুজনে কর এণে ভাব যে নামে সংসারু তরিব সুজনে কর এনে ভাব যে নামে সংসার তরিব কলি কলমশ নাশ পাই এ বিনু আন গতি নাহি কলি কল্প সনাশ পাই এ বিনু আনগতি নাই ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହେଇଯିବା ଅତି ବଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି କଳି କଳମଶ ନାଶ ପାଇଁ ଏ ବି ନୂଆ ନଗତି ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ହରି ଓମ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂଗୀତାୟମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତିର୍ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା ବୋଲାନନ୍ଦେ ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ Bhagavan